Poilano hambai norok press media rokno tai norokni press media rokni bisingtui nai tongnai tipra hateni joto rangchak lukrokno bo hambai mario okai omose thangnai tini kable 5 tariko je BJP hapang Tripura state ni je tabuk ETA ADC election 2026 aro Aprilo abonoti je manifesto kaisa iklaimani tai ang kaisa jagao kok saprugo je Bipin Debbarma angkable poila Roman script ni against to soi rinai ini je speech samanino oro je ani opponent BJP party ni je candidate Bipin Debbarma bo ano challenge ju ani bufa pontoti saka bo challenge bo challenge imani ungkable nung bufa ni busa hingga kai nung proman didi ang ani jibono rajnoitik career ni hoite sonnyaস জীবন নাই থাংনাই এবং রাজনৈতিক মঞ্চও নুংহাই বীরেন্দ্র দেববর্মানো আং মুংসা সাগলাক নুং জয়উংখা হিनै আং অবো ইয়াকাरै থাংনাই 7 নং দেমসরা কজসরানি বসামান aboni poriprekkite ang sanani muchungo poila hingkakai 5 tarik tane 5 tariko Bharatiya Janata Party je brokni nirbachoni istehar bakem brokni kaisa saklaimung total 29.2 brok je nijapon nirbachoni istehar imani ADC election ni bage to norbo follow khlaidi lukurogbo follow khlaitong oroni bisingo joton khlai danger ongkhable number 14 number angyasi bogjak obo lukurok norokbo naidi abono BJP rok ni je manifesto no kaham khlai study khai tamoni bage tini press meet khlainke aboni against to chung sinane nangnai chung bujinane nangnai TTA ADC full meaning kable Tripura Tribal Area Autonomous District Council to abo 6 schedule by khobjak 6 schedule ni provision je tongmani tribal rok o area no borok shason khlainani moto borok ni autonomy power borok use khlaiman to oronok jakha BJP rok TTA ADC no remove khlaiui TATC aboni full meaning borok oro publish khlaika Tripura Autonomous Territorial Council to abo belai den jar tamoni bagui o jaga ni T kaisa A kaisa borok remove khlai rohoka remove khlaiui ebong D bo remove khlaika je important chini bukung bara rok ni bagui Government of India ni je সংবিধানে tongmani motabek chuno kaisa chini tribal area o chini autonomy autonomous je power tongmani abono chung abono use khlaimano ine je tongmani abono remove khlaika tuteli orotabuk tribal area no borok remove khlai rohoka tar mane adinono rajyoni mukhyamantri ni kaisa basono bo nukha bini speech o nukha bo sawo je ADC শুধু ট্রাইবেলদের জন্য নয় জাতি উপজাতি সকলের জন্য হইছে দ্যাট মিন্স বিজেপি নি ইন্টেনশন জং আগিবো চিনি বুবাগ্রানি বিসিংতি বুবাগ্রা বো সাবো চং বো সাবো চিনতি প্রাসারগ্ন অ হা চিনি হানো turuk turuk kumarinani bagui buini bosa fatani borok phainero chaitogoi tongkha haifano political self interest ni bagui chini borok abono bujinani naiya to tini phang kha ei Bharatiya Janata Party ni bisingtui je chini power and function no borok remove khlai already bumung phare rekha
TATC tabuk tamung nai borok ni full meaning Tripura Autonomous Territorial Council মানে টেরিটোরিয়াল খাইতে চিকনসি অটোনোমাস চিকন অলরেডি ট্রাইবেল এরিয়া তো করিখা ত্রিপুরা অটোনোমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল মানে চিকন তাবো এডিসিও যে চিনি গোबांमा 6 শিডিউলनि প্রভিজন দङ যেমন যতলাই ইম্পর্টেন্ট হিসাবে চিনি ল্যান্ড রাইটস তিনি জেনারেলি বরক ফাयै এডিসিनि हा पाइमाया रेजिस्ट्रेशन चलिया आबहाय गोबांमा प्रभिजन दङ जों 6 শিডিউल तंखांगागे जों डाइरेक्ट फंडिंग जों माननानि चिनि अधिकार दङ आबो राइट्स दङ चिनि संविधान दङ प्रभिजन दङ किन्तु जत्तनिसले अबनताबो जे चिनि ट्राइबल एरिया अमतुतेली ताई कुरिखा मनि बागै आं आपिल खालायनाय मारक फारक ताखुरो बकरक त्रिपुरा राज्यनि जत रांचं नीति प्रसारक ताबुक এই বিজেপিनि যে স্লোগান বরক যে রিমানি আগামী 2026 এর মধ্যে আমরা এডিসি দখল করে নিব হিনসামানি আবনো চং বারবার गोबांमा सोशल मीडिया बिसिंति चुं चिन्ति प्रसारक न सिसारिना बागै चुं ब्रीफिंग खालायखा आबो नरक नायदि बरक अलरेडी सामुं तांगै तंखा पावर अफ फायासान चिनि ट्राइबल नि एरिया वो ताई चिनि पावर करिखा जोनो पावरलेस खालायखा आबो इलेक्शन नि परे कोनो रकम भाबे चुं बुल खालायै इलेक्शन नि परे जदि बीजेपी नि बुद रिखांकाकाय इलेक्शन नि परे जों ताई एडिसि हा चिनि ऑटोनोमास चिन ट्राइबल एरिया हने जों ताई कक्सानानि ताई जागा करिखा टोटली 100% चिनि हा कमाय मा थांसिनाय अबंखाबले अबानि कगिया बिजि भारतीय जनता पार्टी नि मैनिफेस्टो पर क्लियर खालायरिखा आबन बगै राज्यनि रांचाक नीति प्रसारक न आं सिसानानि बागै कयो जों बुल खालाया जाते सेकेंड पॉइंट जे कायसा स्पीच रिफ्रुगो निर्वाचन नि एडिसि 12 तारिख एप्रिल टीटी एडिसि नि इलेक्शन नतुई किटिंगै कक पिरफ्रुगो आं साका कुबुइनो टिसाइ फुनुका जतन लुकुनि बसकांगो जेन एबीवीपी संगठन काया छात्र संगठन बीजेपी नि এই ছাত্র সংগঠন বর্তমান ক্যান্ডিডেট आणि অপোনেন্ট বিজেপি नि বিপিন দেববর্মা ব সাইন খালাইজাক ব अबनि परिप्रेक्षिते बसाउ धीरेन देबबर्मा दान्दा बाजित्तो नों जदि प्रमाण रिमान खांके आं याकारै थांनाय राजनैतिक नहैते आं सन्यासी नाय थांनाय ओ प्लेटफर्म दङै मंचबो आं ननो पूरा दिक्ला रिक्लांनाय नंजि दिखायनै सौ एवं बो आनि बो फातिसै साकाजे नु बो फानि बसांके प्रमाण दिते अबन बागै दिना क्लियर ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स दि नरंनि मीडिया थ्रो राज्यनि रांचां ति प्रसारण थानिबो फुनुगनानि नायो एरपरे रांचांनि ति प्रसारक आं आशा खालायो आबनि योग्य जवाब रिनाय मंखाबले 12 तारीख 10 मार्च 2018 नि मेमोरेंडम जे समय राज्यव त्रिपुरा राज्यव बीजेपी आईपीएफ तिनि हापां फाइमानि यागुलो कायसा हाई लेवल कमिटी खालायजाखा ओ हाई लेवल कमिटी नि बिसिंतुई चिनि त्रिपुरा राज्यनि 33 ऑर्गेनाइजेशन बरक जानि जा ओपिनियन बा व्यूज रलायखा तो त्रिपुरासा उन्नयन उंगानि थाखाय एडिसि उन्नयन उंगानि थांखाय त्रिपुरासानि समाज उन्नयन उंना थांखाय तामो तामो खालायनानै नां जानि जा व्यूज रिदि हिनै साप्रुगो टोटल 33 ता ऑर्गेनाइजेशन मेमोरेंडम सबमिट खालायखा
তো আরন বিসিङै नखा 33 तानि बिसिङै 15टा अर्गानाइजेशन टोटल बरक मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनानै सोशियल इकोनॉमिक लैंग्वेज टिकनोतुय बरक जतनो साबमिट खालामनानै बिसिङो 15टा अर्गानाइजेशन रक लैंग्वेज नतुयै बरक मेमोरेन्डाम साबमिट खालामया तो ए 15टा organization ni bisingo 12टा organization ungkable roman script no support khlai borok memorandum submit khlaika 3टा organization ungkable borok devanagari no script no borok support khlai memorandum submit khlaika tai bad baki rok linguistic no tui mungsa submit khlailia to tabu majority jara organization borok jodi roman script no hamjagoi tongo kai मात्र 3टा organization देवनागरी नो सपोर्ट खालाम मेमोरेन्डाम रिनाय रक आबरनि कारण से जों तिनि जों रोमान स्क्रिप्ट बाय तिनि लेखाफोरा सुरंनाय बसाबुति रक तिनि नेक्स्ट जेनारेशन रक तिनि सुजुग माया सुबिदा माया ngoi दं तो 3टा organization सब हिमालय निनि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी रंगनि मेमोरेन्डाम अब आफ्रुगनि बरक मेमोरेन्डाम सबमिट खालामनानै सेकेंड एबीवीपी रक बीपी नि नेतृत्वे बरक सबमिट खालामनानै अब ओ जागावो क्षत्रिय समाज एबीवीपी ताई भारतीय जनता पार्टी देवनागरी सपोर्ट खालाम बरक मेमोरेन्डाम जमा रिजाब ताई गुबुन निनि लैंग्वेस्टिक सोशल एंड कालचरल तुई आरपरे ओ जागा नुकजाखा जे एबीवीपी निंगै साइन खालामनाय खाबले खरकतां पहला जॉइंट सेक्रेटारी ऑफ एबीवीपी आगरतला यूनिट बिपिन देबबर्मा आरपरे प्रसेनजित त्रिपुरा नगर विस्तारक ऑफ एबीवीपी आगरतला यूनिट ताई खरकचां खाबले जेम्स काट देबबर्मा ट्राइबल इंचार्ज ऑफ एबीवीपी आगरतला यूनिट अबं खाबले संपूर्ण बरकनि 6 सिग्नेचर रिजार्ट ऑफिस कॉपी तो अरो बिपिन देबबर्मा सावो अबानि 6 नकल एडिट एवं एबीवीपी स्पेलिंग जाया आबो तो नरक सबमिशन खालायफ्रुगो नरक से भूल खालाय हंगायबा आबो नरक नायदि तो एर परेबो बिपिन देबबर्मा जदि अमताताल हिनै सावै दं हंगाकाय अमं खाबले आरटीआई कॉपी ऑफिस आरटीआई कॉपी जे सुजाक तंगरो सीपीआईओ टू द सीपीआईओ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली अमजोदि ताताल हिंकाकाय जे अरो ऑफिस नि रेफरेंस रजिस्ट्रेशन नंबर MHO ME/R/E22/03633 dated 26/09/2022 borok draft rohmani already 528 rupees roi borok draft rohoroi ei RTI copy riwoi ei documents फाइका जे एबीवीपी नि डॉक्यूमेंट्स नामानी अबं खाबले क्लियर नरक नायदि तो ताबुक आनि सुमुं दंनाय नरक मीडिया थ्रो जे बिपिन सामानी आं नोंनो फानबो सांगाखाय नों प्रोब्रिदि आं राजनैतिक जीवननि सन्यासी नायथांनाय रिकथा कानाय थानाय ताई
nungji tikai ang o demsara kolsarao mungsa salangla ang yakari thanai saman to tabo ani proshno tongnai jodi obobo taibisa bipin tatal hingkakai challenge dina hingkakai ready officio e CPIO officio challenge rimanu ate je rina harmani to tabo ani proshno hingkai obono proof rajyoni rangchangni tiprasarok borok nong khable chini jati chini kok chini language chini hano sukumarnane juno tiprasano tatal sawi borok only borok ni rang tai borok ni power ni bagui simi juno dirgodin সংবিধান ফুনগে juno thokai nai rok abo proof ang thaijingbo saka TTADC bumung philai TATC o jagani tribal area je mention khlaijak tongmani abo already remove khlaika agami dino এই প্রমাণপত্র মানমানি পরিব রাজনৈতিক প্রসারক যদি ভুল খাইকা হাঙ্কাকাই जों চিনি হা কমাসিনাই চিনি ভাষা চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ চিনি কালচার जों কমাসিনাই আবো 100% তো tabuk haino haino media pro ang personally ang bipin bai kono ani sotrotami kurui to tabu bokok rimani boso jorati naro abo lukurok ni bwskango lukurok bono sungthong এবং শেষ পর্যন্ত lukurok বিচার খাইনাই asuk nongthong hamai